मैं आप लोगों का दोस्त मुश्ताक शेख छोटा सा डिज़ाइन बनाए हैं। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएंगे। ये सोफ़ा का पट्टी है, लंबा वाला 3 सीटर वाला पट्टी है। आप देखिए और पसंद आए तो लाइक कीजिए। किस तरह से बना रहे वो देखिए। ये सागवान लकड़ी का डिज़ाइन बना रहे हैं। पूरा वीडियो देखिए। और मेरा भाई का भी चैनल है, मेरे भाई का भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए उनको फॉलो कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए पूरा वीडियो देखिए।
दोस्तों फाइनली इस डिज़ाइन को हम बना चुके हैं। एक साइड का दिखाने का मकसद यही है कि एक तरफ अगर समझ में आ गया तो दूसरा तरफ भी समझ में आता है, इसीलिए इसका आधा बना के आप लोगों को दिखाए हैं और उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो जाइए, मेरे भाई का भी चैनल है, उसको सब्सक्राइब कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये देखिए डिज़ाइन तो कैसा लगा। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आए होंगे। ये सोफ़ा का पट्टी है 3 सीटर। ये सोफ़ा का 3 सीटर डिज़ाइन है। उसको आउटसाइड काटेंगे, ऊपर तरफ का काटेंगे वो वाला। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए।